الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Durus Lughat tahapan pertama bersama kawan-kawan Ummahat angkatan ketujuh. Malam ini kita masih daras yang ke-18, latihan terakhir insyaallah. Ad-darsu tsamin asyarah. Kemarin latihan seputar isim istifham kam. Kam menanyakan tentang jumlah bilangan. Ini mau Salamah mungkin kita baca keterangannya. Nah, Ustadz, kam berapa? Fungsi menanyakan jumlah bilangan. Contohnya Contohnya, kam mushafan firrofi, berapa hmm, mushaf yang ada di rak? saya menanyakan jumlah mushafnya kan? Nah, Ustadz, Ada berapa jumlah nominal mushafnya? Uraiannya kam isim. kam isim istifham, Nah, sekarang mushafan, mushafan sebagai tamyiz. tamyiz. Apa sih tamyiz? Tamyiz itu penjelas dari isim istifham, Penjelasnya. Nah, karena ini jumlahnya jumlah ismiyah, jumlah ismiyah, kam tadi selain dia isim istifham, wa huwa mubtada. bahwa Tuh, mubtada. Nah, lagi ya. Ustadz. Kam Nah, isim Ustadz. Kam isim istifham wa huwa mubtada, mushafan mushafan tamyiz, mansub mansub bil fathah, fi rafi jar majrur jar majrur wa huwa khobar. wa huwa khabar. Ya kan, Om? Nah, Ustaz. Ya, benar jumlah ismiyah. Kita berlatih. Dibaca lagi Ummu Salamah. Iqra'il. Iqra'il amsilatal atiyati thumma fil faraghi fi ma yali tamyizan li kam wa bit akhirah. Bacalah contoh-contoh berikut ini, kemudian letakkan dalam tempat yang kosong berikut ini dengan tamyiz atau penjelas untuk kum dan Kam. beri Untuk kam. oh Salah. kam untuk kam dan berilah harokat di akhir kata. Hmm. Ya, contohnya baris pertama. Contohnya kam akhtan laka. Itu Oh Om. iya, uh. Kam ukhtan laka. Hmm. Berapa Berapa saudari? saudari saudari perempuanmu? Hmm. Selanjutnya kam halaman indika. Indah gitu. Oh iya, Afwan Ustaz. Kam halaman indaka. Berapa pena yang kamu punya? Sah. Kam sayyaratan fil jami'ati. Berapa mobil di kampus? Hmm. Nah, di situ sama kan tadi uraiannya. Nah, Ah, mm, isim istifham bahwa wahwa mubtada. sayyaratan Sayyaratan tamyiz mansub mansub bi fathah. fil jami'ah jar majrur. Majrur wahwa khobar. Nah, gitu. 1 sampai 8 semuanya. Musalamah langsung terserah ya. Nah, Ustaz. 1 sampai Tamyiznya 8. bebas. Mm-mm. Wahid. Kam qalaman indaka. Yang 9 Kam akhon laka. salasa Salasa.
Kam ajalatan fi hadas sayaroh. Syari ya. Oh, ini jalan ya Ustadz ya. Syari Syariah. jalan. Kam kam madrasatan fi hadas syari. Mhm. Kam Arba'ah. arba'ah Koryati ini desa. Hmm. Kam Mustafan fi Mus, Koryat mus, kalau rumah sakit gimana Ustaz? Mustashfan betul. Mustashfan. Benar, benar. Kam Mustafan fi Koryatika. Mustashfan. Fan. Mustasfan, Mustasfan. Kam Mustasfan fi Koryatika. Hmm. Khamsah. Kam Toliban jadidan fi faslikum. Hmm. Iya. Eh, kam kam dan fisana fisanat fisanatan ya Ustaz. Fi harfi jar. Oh, fisanati. Kam dan Hmm. fisanati. Sabah. Sabah. Kam ajalatan lid darajati. Samaniyah. Kam nafijatan fi ghurfatika. Nam panjang. Nafilatan. Kam nafijatan fi qaryat fi ghurfatika. Nah, gitu. Atau artinya ya. Insya Allah Ustaz, tahu Ustaz. Syukran. Salamah. Afwan Ustaz. Muaisy Anwar langsung 1 sampai 8 Om. Wahid bebas. Tamisnya. Hmm. Muaisy Kam Anwar ada? kom, nah Ustaz, kam komisan indaka, Hmm. eh, kam bintan laka, Nah, terasa. kam baitan fi hadha syari'i, Arba'ah. eh, kam tabiban fi qaryatika, Khamsah. kok, kam taliban fi faslikum, Sittah. kam syahron fi sanati, Hmm. Sab'ah. kam kam rialan lid darajati. Bisa nggak Ustaz nih? Sama. Masuk nggak? Kam. Apa tadi? Kam, kam rialan lid darajati. Eh, Berapa real? berapa real untuk sepeda itu gitu? Kam rialan. Kam rialan Nggak hadhihi الدراجة masuk hadhihi. nggak? Bisa ya Pakai Ustaz? pakai bisa tapi pakai hadhihi. Kam rialan hadhihi Oh, الدراجة. oh pakai hadhihi ya. Hmm. Kam rialan hadhihi lid darajati gitu. Enggak pakai li. Oh, kam ria kam rialan hadhihi darajati. Hmm. Hadhihi darajatun. Darajatun. Nah, Hmm. Kalau pakai alif lam jangan pakai tanwin lagi. jadi jadi dirubah ininya ya ini. Nah, Berarti tapi roda jangan aja pakai kali tanwin ya ya. Ustaz. Jangan pakai tanwin ya. Nah, Ustaz. Kam rialan. Kam rialan hadhihi Had- darajatun. Hadhihi Jangan pakai darajatun. tanwin. Jangan Oh, ditanwin ala bilang. hadhil darajatu gitu. Hmm. Jadi bukan menanyakan apa namanya
Benda si darajat banyak Berapa harga real? tapi ya. Berapa real sepeda itu gitu. Hmm. Aman ya. Hmm. Kam sariron fi ghurfatika. Bagus. Mu Aisyah. Kam sariran kam isim. Kam isim istifham wa huwa mubtada. Sariron Se- tamyiz fi Hmm. ghurfatika jar majrur wa huwa khobar. Hmm. Ikrar. Mu Aisyah. Afan Ustaz. Umuning rom. Fadali umuning rom. Paham, Ustaz. Kam hakibatan indaka. Isnan. Senan. Kam aman laka. Bagus. Ada Salasa. Kam sayaratan fi hadha syari'. na'am. Arba'ah. Arba'ah. Kam sukan. Kam sukan fi qaryatika. Hmm. Khamsa. Kam kursiyan fi faslikum. Na'am. Sitta. Kam yauman fis sanati. Hmm. Sab'ah. Kam ajalatan lidarrojati. Hmm. Samanya. Kam sariran fi ghurfatika. Na'am. Kam isim. Kam isim istifham wa huwa mubtada. Sariran. Sariran tamyiz mansub bil fathah. Fi Fi ghurfatika jar wa ghurfatika majrur. jar wa majrur wa huwa khabar. Syukran. Umuning rom bagus. Afwan Ustaz. Jazakallah khairan. Oke, Om. Umu Naila. Wahid. Bismillah. Kam kolaman indaka, Isnan. kam sodikon laka, Salasa. kam pundukon fi hada syari, Arba'ah. kam masjidan fi koryatika, Khamsah. kam toliban fi faslikum, Sittah. eh, kam apa ya? Kam toirotun fis sanah, Ulangi. Bukan. eh kam toirotan fis sanah, Enggak tepat ya. To'iratan apa? pesawat ya. Oh, ya. Fisana Fi, apa? di sana apa ya Ustaz? Afwan. Fisana. Sana tahun. Dalam 1 tahun. Oh iya, berarti waktu. Kam kam yauman fis sanah Bagus. daroja. Eh kam apa ya? Daroja. Afwan Ustaz lupa apa yang cocok. Kam apa ya? Roda. Roda Kam kah? rialan kam rialan Eh, roda. Ban. Ban. gimana Ustaz? Ban. Roda. Oh iya. Kam kam rialan Bukan. Bukan. Jangan dijawab Ria lagi. Jangan.
roda, ban. Ganti bisa Ustad? Lebih cocok ban atau kursi. Oh iya. Kam kursian lidarojah. Kan di teks percakapannya ada Oh iya. ketika guru kalau nggak salah bertanya. Tuh, kam ajalatan Oh iya. Kam ajalatan darojati ya Hamid. li harus hujar li oh. Li gitu. Li. Kam Mm, kam darojatan li darojat. Oh iya. Kam ajalatan li darojatan ya li. Hamidu. Bukan gitu. Li kan harus hujar. Kam ajalatan li la darojat harus ujar la Bukan, darojat. bukan. Munailasiha. Simak baik-baik Om. Li harf hujar Om. Kasrahkan. Li darajati. Itu. Oh iya. Kam ajalatan li darojati ya Hamid. Nah, gitu. Ya kan sama kan? Oh iya. Nah. Latihannya diambil dari teks tadi. Nomor 8. Nomor 8 figur Fati. Kam nafidatan figur Fatika. Mm-mm. Bagus. Kam nafizah. Kam isim. Kam isim istifham wahwa mudo wahwa mubtada. Ghurfat nafidatan. Gurfa nafidatan tam tamyiz mansub bi Mm-mm. Fi ghurfatika. Jar majrur. fathah jar majrur khobar. Nah, khobarnya tuh. Jar majrur khobar. Syukran. Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah. Mujamilah. Allahu Fadli a'lam. Om. Hadir Ustaz. Hmm. Bismillah. Kam umurukan laka. Kam apa? Nomor 1 Om. Nomor Umurukan. 1 dulu ya. Nomor 1 Om. Eh, kam umurukan indaka. Apa maksudnya? Itu umur bisa gak sih Ustaz? Bukan itu benda Oh benda benda-benda ya. tempat. Hmm. Eh, Meja, kursi, Kam komisan indaka. terus. Kam in kitaban laka. Nah, kalau laka biasanya untuk orang Biasa. terdekat, keluarga, Oh, keluarga. bintan laka. Nah, gitu. Kam kam mahalan fi hada sarii. Bener Nah, Ustaz? betul, Salah mahalan, toko. Betul, Ana toko. nggak bilang salah nggak? Ana nggak bilang salah. Betul, Ya, Ustaz, ragu. Abu, Mm-mm. Arbah. Terus kam masjid dan fi koryatika. Khamsa. Kam toliban fi faslikum. Hmm. Sittah. Kam syahron fi sanati. Ah, Kam sikron lidarojati. Si'ron apa? Apa namanya, harga ya, sepeda. Kam, hmm. Kam Berapa si'ron. harga sepeda Labas. Kam ini si'ron. ya. Kam nafizati figur fatika. Ulangi, ulangi, ulangi. Kam. eh
Kam nafizatan fi gurfatika. Bagus. Kam isim. Pan Ustaz. Kam isim apa, Ummu Jamilah. Nam Ustaz. Kam isim. Kam isti isim istiqam wa huwa mubtada. Nafidatan. Tamyid masbu maksub bil Mansubun. fatah. Maksubun bil fatah. Fi ghurfatika jar majrur. Jar majul wa huwa khobar. Nah, gitu. Kalau menanyakan umur, langsung saja. Kam umruka. Oh, udah pakai indaka ya Ustaz. Eh, Langsung umruka. umruka. Kalau perempuan kam umruki. Umruki. Itu. Oh, bukan umurkan bukan ya Ustaz. Apa? Umurka Ya umruka bacanya. kalau anti. Anti umruki. Umurki. Umur. Nah, Ustaz. Hmm. Sekarang Jamilah. Ustaz. Ummu Fitri. Fadli Hadirin Wahid. Ustaz. Bismillah. Kam baitan indaka, Bagus. kam abna'an laka. Mufrad, jangan dijamakkan. Jadi kam Kam. abnan ibnu ibnu abnan. Jangan. Jangan. Abnan. Nggak ada abnan. Kalau anak laki-laki kan Iya. Apa? Anak laki-laki apa? Yang betul bacanya. Apa, ibnun. Laki-laki. Nah, ibnun. Bukan abnan. Jadi tidak dipatahkan Ustaz. Fathah. Tapi yang tepat bacanya. Kam. Kam abnan. Bukan. Bukan A. Dibaca I tetap. Oh, ibnan. Hmm, yang akhirnya Kam saja fathah. oh, kam ibnan laka, Nah, gitu. kam Jelas. masjidan fi kam masjidan fi hasas syari'i, Bagus. kam sukan fi karyatika, Nah, hmm, kam saburatan fi faslikum, lancar. kam yauman kam yauman fi sanati, Mm-mm. kam ajalatan lidarajati, Bagus. kam kam sariran fi gurfatika, Nah, kam isim. kam istifham wa huwa mubtada, Nafidatan. nafizatan tamyiz Mansub. mansub bil fathah fi Nah, gurfatika, jar majrur wa huwa khobar. nah gitu. Karena jumlahnya, jumlah apa ini? Isim Ismi. is Miyah. jumlah Jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah. Sekarang Mufitri bagus. Apa Selesai ya. Murojaah latihan tentang kam. Ingat baik-baik, cara penggunaannya. Kam selepasnya ditanmis dijadikan tamyiz dibaca mansub. Kam sariran, kam qalaman. Berikutnya latihan musanna, masih tentang musanna. Kita baca Ummu Aisyah Anwar. Yang mana Ustaz? Oh, ini. Hawil, Baca. hawilil mubtada'a fi kulli minal jumalil atiyati ila musanna.
Rubahlah mubtada pada setiap kalimat berikut ke bentuk ganda. Nah, ini latihan keempat ya. Oh, yang Ya. nangkat. Yuk, kita ubah dari mufrad menjadi musanna. Musanna. Wahid. Langsung jawab apa dibaca dulu ini? Dibaca dulu mufradnya. Hadza qalamun. Jadi Hadzani qalamani. contohnya belum terlewatkan. Misal Oh, misal hadza kitabun. Hadzani menjadi kitabani. ini dua buah. Ini dua buah buku. Hadzani isim isyarah Hadzani isim isyara wa huwa mubtada marfu marfu bil alif li'annahu li'annahu musanna kitaban kitaban khobar marfu juga marfu bil alif li'annahu li'an musanna sana mu musanna muzakkar gitu Om ya. musanna muzakkar. Muzakkar. Kita muzakkar kan? Naam Ustaz. Oh Wahid disebutnya li'annahu musanna muzakkar gitu. nggak perlu. Cukup li'annahu musanna saja. Oh, naam Ustaz. Ya, nomor satu sekarang. Hadza qalamun. Nah, 12. Hadzani qalamani. Nah, Hadhihi mistoratun. hmm. Hatani mistorotani. Nah, di sini musanna jenisnya Muannas. muannas. Musanna muannas. Pakai hatani itu, Om. Isim isyarahnya hatani. Hatani. Kalau musanna muzakkar, Hadzani. oh, zani. Muannas tani, tani. Jarak Tani. dekat ya. Nah, Ustaz. Alasa. Tiga. Hadza talibun. Hmm. Hadzani talibani. Arba'ah langsung. Hadhihi talibatun. Hatani talibatani. Khamsah. Hadza rajulu mudarrisun. Hmm. Hadzani rajulani mudarrisani. Sittah. Hadza talibu minal hindi. Hmm. Hadzani talibani minal hindi. Sab'ah. Hadhihi sa'atu minal yabani. Hmm. Hatani sa'atani minal yabani. Nah, semuanya. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Hatani sayyaratu lil mudiri. Hadhihi Afan sayyi'atan. Afan Ustaz salah. Hatani sayyaratani lil mudiri. Hmm. Tis'ah. Liman hadzal miftahu. Liman hadzanil miftahani. Asyarah. Liman hadhil mil'aqatu. Liman hatanil mil'aqatani. Nah, bisa Om ya. Udah Nah, hafal ya. Ustaz. Insyaallah Ustaz. Sekarang Musalama langsung dijawab boleh. Naam Musalama. Ustaz. Wahid. Naam Ustaz. Hadzani qalamani. Dan Hatani mistorotani. rasa.
Hadani tolibani. أربعة. Arba. Hatani tolibatani. أمم. طالبتان. Khamsa. Khamsa. Hadani. Hadanir rijalani mudarrisani. Bukan rijal ini, Hah? bukan rijalani. Bukan rijal. Rajulani. Afwan Ustaz. Hadanir rojulani mudarrisani. Naam. Hada hadani tolibani minal hindi. Sabah. Ah, hatani sa'atani minal yabani. Hatani sayarotani lil mudiri. Tis'ah liman hatan miftah. Liman hadani miftahani. Asyarah. Roh liman hatanil lil liman hatani mil'aqotani. Bagus. Liman hatanil mil'aqatani. Umu Nah, salamah. Hadani isim hadani isim isyarah mu- mu- huwa mubtada'un mubtada'un marfu 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 bil alif li'annahu musanna. kitaban Kitabani khobar marfu marfu bid dhammah. bukan bidammah. Afwan Ustaz. Marfu bil alif li'annahu musanna. Nah gitu. Ini dua kemeja. Ini dua kemeja. Hadani komisani. Komisoni. Soni. Komisoni. Komisoni. Komison. Bisa. Insya Musalamah. Allah Ustaz. Insya Allah Ustaz pelan-pelan. Afwan Ustaz. Berikutnya, Muningrum. Langsung dijawab. Naam. Wahid hatani qalamani. Ulangi. Hadani. Hadani qalamani. Isnan. Isnan hatani misqaratani. Salasa. Salasa hadani qalibani. Arba'ah. Arba'ah hatani qalibatani. Khamsah. Khamsah ha hadzani rajulani mudarrisani. Sittah. Sita ha hadzani talibani minal hindi. Sab'ah. Sab'ah hatanis sa'atani minal yabani. Amaniyah. Zamannya hatanis sayyaratani lil mudiri. Tis'ah. Is'a liman hadzanil miftahani. Asyarah. Asyara liman hatanil mil'aqotani. Uraikan Om.
Hadani kitaban. Hadani kitaban. Hadani mubtada. Mm-mm. Marfu bil Marfu bil alif li'annahu li'annahu musanna. kitaban. Kitaban. Kitabani khobar. Mm-mm. uh, Marfu juga. Marfu bil alif li'annahu musanna. Nah, ini anu sana. Ini dua buah masjid. Masjid. Hadanil masjidani. Hadani masjidani. Hadani masjidani. Ini dua sekolah madrasah. Hatani madrasatani. Nah, gitu. Untuk musanna muzakkar hadani, musanna muannas Hatani. hatani, tani. Bisa? Naam. Insyaallah bisa Ustaz. Alhamdulillah. Munaila, Fadli Jazakallah khairan Ustaz. Sama Langsung Munaila dijawab. Hadani kolamani. Bagus. Sinan. Isnin. Hatani mistorotani. Alasa. Salasa. Hadani tolibatani. Ulangi nomor 3. Hazani. Hadani tolibani. Arba'ah. Arba'ah. Hatani tolibatani. Khamsah. Homsah. Hadani rijalani. Jangan bilang rijal, jangan. Roju. Hadani rojulani. Rojulani. Mudar. Hadani rojulani mudarisun. Ulangi. Khobar. Ya. Hadani rojulani mudarisani. Nah, gitu. Kita masih ada berarti. Hadani tolibani minal hindi. Sabah. Hatani hatani saatani minal yabani. Semuanya. Ya. Hatani sayyarotani lil mudiri. Tis'ah. Tis'ah. Liman hadani maftuhani. Liman Miftah. hadani. Ulangi. Liman hadani miftah itu miftahani. Betul. Miftah. Tahani. Liman asyarah. Liman hatanil mil'akotani. Bagus. Munaila. Alhamdulillah. Munaila. Harapkan ya. Ini harapkan, uraikan. Kita. Hadani waladani.
Hadani waladani. Waladani. Hadani waladani. Ini jumlah apa? Jumlah ismiyah. Hadani sebagai mub Hadani sebagai isim isyarah wa huwa mubtada. marfu bi Bi alif. li'annahu Li'annahu isim musan. musanna sebutkan langsung. Li'annahu Li'annahu musanna. waladani Waladani khobar marfu bi alif. Li'annahu musanna ya Ustaz. Musanna. Hadani waladan. Kalau satu anak, ini satu anak. Satu anak hada waladan. Hadza Waladun. Hada walad. waladun. Betul. Kalau jamaknya haula'i, Haula'i auladun. nah gitu, auladun. Beda lagi kan? Naam. Mufrad beda, musanna beda, jamak pun beda bentuknya. Nggak sama, Om. Naam Ustaz. Nah, bisa dikuasai ya. Insya Allah Ustaz. Ya Allah mudah-mudahan istiqomah belajarnya udah mulai paham dikit-dikit. Alhamdulillah. Banyak catat ya. Insya Allah. Mujamilah. Wahid. Hadani kolamani. Isnan. Hatani mastorotani. Mis. Mistorotani. Salasa. Hadani tolibani. Arba'ah. Hadani tolibatani. Hatani. Arba'ah. Arba'ah. Hatani tolibatani. Khamsah. Hadani rojulani mudarosani. Mudarisani. Sittah. Hadani tolibani minal hindi. Sab'ah. Hatanis satani minal Mulai. yaban. Sa'atani. Sa'a. Sa'a. Sa'atani. Sa'atani. Sa'atani minal yabani. Samaniyah. Hatani sayarotani lil mudiri. Tis'ah. Liman hadanil miftahani. Asyarah. Minal hatanil mil akotani. Lagi liman. Liman hatanil mil akotani. Liman hatanil mil aqatani. Uraikan coba nih. Umu Jamilah. Hadani jabalani. Ini dua buah. Ini dua buah gunung. Hadani Hadani isim isaroh wa huwa mubtada marfu marfu bi alif li'annahu bi anahu mutsanah. jabalan. Jabalani khobar marfu bi alif bi anahu musanah. Kalau satu gunung, ini satu gunung. Hadani jabalun. Ini bukan hadani lagi. Hada jabalun. Jabalan. Ini Jabalan. beberapa gunung. Jamak. Jamak. Hada zibalun.
Bukan hadza lagi. Ha, Hadhihi jibalun. nah gitu. Jibal jamaknya. Nah, Jibal. jibal Syukran. gunung. Apaan Ustaz? Oh, Jamila bagus. Hmm. Mufitri. Hadir Wahid. Ustaz. Wahid. Hadani qalamani. Nah, Hatani mistarotani. nah, rasa. Hazani talibani. Hmm. Haz hatani talibatani. Nah, khamsah. Hazani hazani rajulani mudarrisani. Sittah. Hazani talibani minal hindi. Sab'ah. Hatani saatani minal yabani. Thamaniyah. Hatani sayyaratani lil mudiri. Nah, Liman tis'ah. ha liman hazanil miftaha mif, miftahani Miftahani. miftah liman hazani miftahani liman Asyarah. hatani liman hatani lil ak li mil akatani. Nah, baikkan Om. Hadani. Hazani himarani. Hadani isim. Hazani isim isyara marfu wa huwa mubtada marfu bil alif li'annahu musanna. Himaran. Himarani himarani khobar marfu bi alif li'annahu musanna muzakkar. Sekarang satu ekor keledai. Ini seekor keledai. Hadza himarun. Beberapa keledai. Kalau tiga. 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 Hmm, hazi haula Hadhihi. hazihi himar Tiga. Angka bertiga berapa? himarun. Angka tiga Om berapa? Tiga. Nah, ini satu isnan. Nah, Ihsan ini mah dua. eh wahidun isnani wahidun isnan Wahid. salasun Isnan. salasun Salasatun. salasatun Tapi diidhafakan, jangan tanwin. Hadhihi salasatu. hazihi salah satu himarin. Bukan himar lagi. Jamak. Hmm, Jamaknya himarun apa himar? himarun Jamak lidhil akhir. Apa jamak dari himar? ahmarun Bukan ahmarun. Seperti, umurun itu dia. Berarti, hadhihi salasatu hazihi salah satu humurun humurin diidhafakan. Ulangi. hazihi salah satu humurin. Empat. Eh, hazihi salah satu hamsah. Lima hamsah. Nah, khamsah. Empat tuh arba'ah. Arba. Arba. Hazihi arba'u Arba'atu. arba'atu humurin. Hmm. Lima baru khamsah. Hadhihi. Hazihi hamsatu humurin. Enam. Hadhihi. Hazihi sittatu humurin. Tujuh. Hazihi sab'atu humurin. Delapan.
Hazihi samaniyatu humurin. 9. Hazihi tis'atu humurin. 10. Asyaratu gitu. Hazihi asyaratu humurin. Nah, bisa Om, 3 sampai 10. Salah Ustaz. Dijamakkan jangan lupa ya. Salah Ustaz. Alhamdulillah, syukran. Afwan Ustaz, jazakallah khairan. Ya, yang sama-sama. Morning room, sudah tadi ya. Sudah, Mu Ustaz. Zainab. Nah, Ustaz. Zainab. Nah, Wahid. Ustaz. Langsung Wahid. jawab. Sebentar, Ustaz. Alright. Hadzani qalamani. Isnan. Dan hatani mistorotani. Salasa. Salasa. Hadzani qalibani. Arba'ah. Arba'ah. Hatani qalibatani. Khamsa. Khamsa. Apa Ustaz kurang ayat? Hadzani hadzanir rajulani mudarrisani. Sita. Sittah. Apa? Hadzanit talibani minal hindi. Sab'atun. Hatanis sa'atani minal yabani. Thamaniyah. Hatanis sayyaratani lil mudiri. Tis'ah. Liman hadzal liman hadzanil miftahani Asyarah. asyara liman hatanil mil'aqatani. Nah, bagus. Mu Zainab. Hadzani. Hadzani sarirani. Hadzani isim isyarah. Mubtada. Hadzani isim isyaratun mubtadaun marfuun bil alif li'annahu musanna. Sariran. Sarirani khabarun marfuun bil alif li'annahu musanna. Ini satu ranjang. Hadza sarirun. Bagus. Ada sarirun. Boleh tambah wahidun. Ada sarirun wahid. Hadza sarirun wahidun. Dua ranjang. Hadzani. Hadzani sarirani. Isnani. Oh, hadzani sarirani isnani. Nah, boleh gitu tambahkan. Tambahkan isnani sebagai sifat. Sifat nah Ustaz. Ini 3 ranjang. Hadzani Bukan. sururun. Udah belajar Hatani. sebelumnya kan? Hadzan Ya. Ustaz. Hadhihi. Jangan lupa. Hadhihi. Hadhihi sururun. 3 sekarang. Ranjangnya 3. Oh, 3. Sarirun. Sebutkan apa 3? Angkanya apa 3? Oh, ya Allah Rabbi ya Ustaz. Hadhihi salah satu sururin. 4. Hadhihi arba'atu sururin. 5. 5. Hadhihi khamsatu sururin. 6. 6. Hadhihi sittatu sururin. 7. Hadhihi sab'atu sururin. Berapa Om? Nah, Ustaz. 8. Oh, 8. Hadhihi samaniyatu sururin. 9. Dan hadhihi tis'atu sururin. 10. Hadhihi asyaratu sururin. Nah, sampai 10. Syukran. Apa Ustaz? Jazakallah khair. Ibu Nur, mungkin
Wahid. Tadi dulu Ustaz Afwan. Wahid. Hadani kolamani. Isnan. Isnan. Hatani mistorotani. Selasa. Salat. Hadani tolibani. Arba'ah. Arba'ah. Hatani tolibatani. Keempat. Khamsa. Hadanir rojulani mudarisani. Mudarrisani. Mudarrisani. Sin. Hadanit hadanit tolibani minal hindi. Sab'ah. Hatanis sa'atani minal yabani. Thamaniyah. Ya. Hatanis sayarotani lil mudiri. Tis'ah. Liman hadanil miftahani. Asyarah. Liman hatanil mil akotani. Terus mau Bunur. Hadani. Hadani komisoni. Hadani. Isim Hadani isyarah. isim isyarah wa huwa mubtada Marfu. marfu bi alif li anahu musanna. Khamisan. Komisoni khobar marfu bi alif li anahu musanna. Ini satu kemeja. Hada komisun. Wahidun. Hada komisun wahidun. Dua kemeja. Hadani komisoni isnani. Tiga kemeja. Hadihi komsun hadihi salah satu tiga. Ah, hadihi hadis. salah satu komsoni Kumsanin. kumsoni Nin. kumsonin. Empat, Om. Hadihi arba'atu kumsonin. Lima. 5. Hadihi khamsatu kumsonin. 6. Hadihi sitatu Nah, kumsonin. tujuh. 7. Hadihi sab'atu kumsonin. Delapan. 8. Hadihi samaniyatu kumsonin. 9. 9. Hadihi tis'atu kumsonin. 10. Hadihi asaratu kumsonin. Nah, bisa kan lama-lama? Ya Ibu Allah Nur. Ustaz. Allah Ustaz. Syukran. Afwan Ustaz, jazakallahu khairan. Afwan Ustaz telat. Nggak masalah. Siapa lagi yang belum ya? Ada yang belum? Udah semua ya? Nur Fadilah. Mustami'ah. Sudah, Ustaz. Oh, Nur. Fadilah. Umuningrum ya. Sekarang Naam. baca. Iqra'il. Iqra'il kalimatil atiyati waktubha ma'as ma'adabti Adabti. awakhiriha. Bacalah. Bacalah kata-kata berikut ini dan tulislah seraya memberikan harokat di setiap akhir katanya. Ini latihan yang Kelima. kelima. Kita disuruh baca aja, Om. Fadli. Nah, apa dulu Ustaz? Kalbani. Bagus. Jadi difahami dulu maknanya. Kalau sudah tahu maknanya bisa dia.
Dua anjing. Naam. Kemudian Maktabani. dua meja. Dua meja. Komisoni. Dua Dua kemeja. meja. Akhoni. Bukan akhani. Oh, akhawani. Dua saudara. Dua saudara laki-laki. Hmm. Hmm. Mindilani. Dua Mindilan lupa Ustaz. sapu. Oh, sapu. Sapu, Dua sapu. sapu tangan atau tisu gitu. Oh, maaf. Dua sapu tangan. Misporotani. Dua penggaris. Ukhtani. Dua saudara perempuan. Sah. Imro'atani. Dua wanita. Nah, baca ulang tanpa diartikan. Kalbani. Maktabani. Komisoni. Akhawani. Mindilani. Misfarotani. Ukhtani. Imro'atani. Bagus, Om. Cuman baca doang kan? Naam. Alhamdulillah, syukran. Om. Wan Munaira. Ustaz. Jazakallah. Munaira. Ya, langsung saja Om. Munaira baca. Bismillah. Kalbani, maktabani, komisoni, akhawani, mindilani, mastorotani, Miss. mistorotani, uhtani, imro'atani. Ani semuanya kan Om? Nah, Ustaz. Menunjukkan dia dua. Isimnya ada dua. Dua anjing, dua meja, dua kemeja. Ya, Ya kan? dua. Nah, Ustaz. Semuanya. Hanya Allah yang nggak bisa diduakan, ya kan? Allah tidak bisa Allah tidak bisa diduakan berarti Karena Allah ahad, Allahu ahad, ya kan? Allahu ahad. Maha Esa, Maha Satu, Maha Tunggal, tidak ada yang menyekutuinya kan? Ilahun wahid. Selainnya bisa digandakan, ya kan? Kecuali Allah. Allah tidak bisa nama-namanya diduakan. Kalau diduakan jadi musyrik, menyekutukan, ya kan? Nah, Ustaz. Quran, Munirah. Jazakallahu khair. Mujamilah. Jadikan mufrad satu saja isimnya Om. Jadi satu anjing kilabun. Bukan kilabun. Kolibun. Bukan kolibun. Apa tuh Om? Ustaz. Apa dia? Kilabun. Bukan. Ana udah bilang tadi, bukan. Jangan diulang lagi. Kalbun. Nah. Terus? Maktabatun. Jangan maktabatun. Maktabun. Bagus. Komisun. Nah. Ahwanun.
Bukan. Jangan. Ikhwan. Bukan ikhwan, bukan. Komisun. Bukan komis. Kenapa komis? Komis mah udah. Enggak, maksudnya nyamain itunya Ustadz. Hmm. Ah, Uhtun kan ah ah wani wani mah dua. Apa ya Ustadz, lupa. itu layar. Ahun. Ya kan? Ah, Alaka akhun. Ya kan? alak ahun. Iya Ustadz. Kemudian Mindilani jadi dibuang alif dan nunnya. mindil mindi. Mindi. Ya, mistoro. Mindi apa? Belum. Oh, mindi Mindiun. Kenapa lamnya dihilangkan? Mindi. Oh iya udah. Mindilun. Nah, Mis kemudian. oh penggaris mistorotun. Hmm. Uhtun. Nah, Imro'atun. terus gitu. Iya Ustadz. Syukran. Afwan. Ummu Fitri. Hadir Ustaz. Sekarang Ummu Fitri jamakkan. Jamak. Kul Hmm. kulubun. Bukan kulubun, bukan. Kalbun. Kenapa? Labun. Ilabun, betul. Terus, Eh, maktabat. Maktabatun. Apa ya maktabatun? bukan maktabatun. Itu mah meja, Mak, Maktabat. Apa? baca Maktabat. yang tepat. Mak, Maktabat. Maktabat. Maktabun jadi jamak. bukan. Nah, mafailu dia. Jamaknya mafailu. Hmm, Nik. Mafail. Mafailu. Mak makatibun. Jangan Makatibu. ditanwin. Ya. Bagus. Komis. Jamaknya Humusun. Jamaknya apa? Humusun. Bukan. Kumsa. Kumsa. Kumsan. Kumsan. Bagus. Kumsanun. Akhawan. Akawan. Ah, Ikhwanun. Bagus. Ikhwan. Atau ikhwatun. Ikhwan. Ikhwan. Mindilan. Mindilun. 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 Mafail. Mafail. Mafail berarti min eh, ma man man Mana? mana mana manadi Nah, manadi mana di apa? mafailu manadilu Nah, mistaratun sama mafail. ma m- mas mafail masih masih taruh Mafail. Mafal, jangan mas. mas mafa berarti ma mafa mafa masat masatiru Ukhtan, jamaknya uktan uktan uktun mu'annas. Apa? uktun Ukhtun mas satu, satu kan? Ukhtun kan? akhawat
Ahawatun. Ahawatun. Bagus. Betul. Akhawatun. Imra'atan. Imra'atan. Jamaknya berbeda sedikit. Nisa. Mar'atu. Mar'atu satu. Mar'atun. Nisa. Apa ya namanya? Nisa. Itu ikuti. Nisa. Nisa. Nisa'atu. Nisa'un. Nisa'un. Hmm. Para wanita Nisa. Kan ada nama suratnya tuh. Surat Surat An. An-Nisa. Hmm. Mufradnya imra'atun. Oh. Syukran. Jadi dikuasai ya. Kunci Ya jamak jangan Ustaz, dilupakan ya. itu rubah ke jamaknya masih. Harus dimungkinkan. Karena ilmu itu seperti rantai dia. Bersambung. Insyaallah Ya. Ustaz. Bersambung. Kalau kita nggak murojaah, ketinggalan nanti Om. Bakal ketinggalan. Insyaallah Mumpung. Ustaz. Mumpung masih belum terlalu jauh. Asal ada kemauan. Ya kan? Insyaallah Ustaz. Murojaah. Harus diniatkan dengan benar. Saya besok mau murojaah. Selalu memudahkan. Insyaallah Berikutnya, amin. Ibu Jazakallah khair Nur. Ustaz. Oke Om. Nah, Ustaz. Jadikan mufrad satu aja Om. Kalbun. Mm-mm. Maktabun. Nah, Komisun. Ahun. Mindilun. Mistorotun. Uhtun. Imro'atun. Imro'atun. Mari coba jamak. Bu Nur, jamakan. Hafal nggak? Kilabun. Hmm. Makatibu. Komsonun. Ku, 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 Ikhwanun. ku, 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 ku. Kum. Kumsonun. Panjang sa. Kumsonun. Hmm. Ikhwanun. Manadilu. Masatiru. Uhtun. Ahwatu. Ahwat. Ahwatun. Bagus. Nisaun. Nah, gitu. Bisa ya? Insya Allah Bu Ustaz. Nur, jadi Nah kuasai Ustaz. jamak. Insya Allah Ustaz. Dikit-dikit. Yakin ya, jamak dikuasai ya. Insya Allah Ustaz. Diulang terus Alhamdulillah. nanti. Siapa lagi yang belum latihan ini Om? Mana Ustaz belum? Muaisyah Anwar. Dijamakkan. Kilabun, Hmm. maka tibu, Terus, kumsonun, ikhwatun, manadilun, jangan masa tanwin. tiru, Jangan ditanwin. Mana? oh, manadilu, masa tiru, Nah, akhwatun, nisaun. bagus. Muaisyah Anwar, insya Allah bisa. Muaisyah. Insya Allah Ustaz. Siapa lagi yang belum? Oh ya sudah belum Ustaz. Ustaz. Mu Zainab. Nah Ustaz. Satu. Apa Ustaz? Benarnya mufrad Om. Apa Ustaz nggak kedengeran? Mufrad. Satu. Mufrad. Wahidun. Bukan Oh wahidun. iya. Apa Ustaz? Ustaz, apa Ustaz? Nyimak aja Ustaz. Rame banget Ustaz di pinggir jalan soalnya. Oh, Ahun. ya. Bukan akhun. Musalamah. Mufrad. Astagfirullah. Nah, Ustaz. Kalbun. Hmm. Maktabun. Terus, Komisun. Ahun. betul. Mindilun. Sahih. Mistorotun. Am. Ukhtun. Hmm. Mar'atun.
Imra'atun. Oh iya, imro'atun, imro'atun, Pakai alif lam baru al-mar'atu. almar'atu. Kalau pakai alif lam ya Ustaz. Hmm. Imro. Dijamakkan Ummu Salamah. Nah Ustaz. Kilabun, Hmm. makatibu, Sahih. kumsonun, Betul. ikhwatun, Bisa. manadilu, Manadilu. manadilu, mistorotu, masatiru, Hmm. akhwatun, Hmm. nisaun. Nah, bisa. Bisa kan? Nama-nama kan? Insya Allah Ustaz. Tuan. Ummu Salamah. Ustaz jazakallah khair. Latihan terakhir Ummu Naila. Latihan terakhir kita selesai Latihan Nam terakhir. Fadli. sanil kalimatil atiyata. Jadikanlah bentuk ganda kata-kata berikut ini. Ubah dari mufrad ke musanna. Eh, saya rotani, Bagus. tobi batani, Betul. waladani, Bagus. Satu baris, satu baris. Ummu Salamah. Lugatun. Lugotani, Terus. sodiqoni, Hmm. tajironi, Bagus. Ibu Nur. Mil'aqatun. mil'aqotani, Hmm. mudarisani, babani, Bagus. Ummu Jamila ismun. ismani, Terus. adzani, hadatani, Kan hadatani. Hatani. oh ya, hatani, Bagus. Ummu Ningrum jamakkan. Sayyaratun. Saya rotun eh saya Mu'annas salim. saya rotu Seperti saya rotuna sa'atun. Contohnya. saat tu sa Atun, 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 atun. saya rotuna Anda bilang atun, atun, atun. Atun. Saya rotun Jangan diulang lagi kesalahannya. Kan udah salah. oh nah Atun, atun. Seperti tolibatun, tolibatun. Mudarrisatun, mudarrisatun. oh udah satu saya rotun Nah, itu dia. Sayyaratun. Anak bilang atun dari tadi. Atun. Tabibatun. tabibatun tabibatun Nah, jamaknya tuh jamak mu'annas. muannas salim eh Salim dengan tambahan alif dan alif tam- dan atun, atun. nah, Alif dan tak tak. Itu ciri dari jamak mu'annas salim salim.
Oh iya. Naam. Cirinya, ciri yang menonjol ada tambahan alif, Alif dan ta. alif dan ta di belakangnya atun. Atun itu jamak muannas salim, Om. Tuh definisinya tuh, Om. Jamak muannas Oh. salim. Naam. Baca, Om. Jamak muannas salim adalah apa-apa yang menunjukkan pada lebih dari dua dengan tambahan alif dan ta di akhir katanya. Tuh. Atun. Salihatun. Satu perempuan salehah. Menjadi Sholihatun. hatun. Atun. 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 Oh, naam Ustaz. Hasanatun. Hasanatun menjadi hasanatun. Sayyaratun. Menjadi sayyarotun. Nah, bisa kan? Muningrum. Insyaallah Ustaz, aku lupa. Umu Fitri, lugatun, jamaknya apa Umu Fitri? Lugatun. Lugatun. Bagus. Sadiqun, Belum lagi baca. Sodikun. Sodikun. Asdikau. bagus. Tajirun, Tujarun. alhamdulillah. Bisa kan Umu Fitri? Salah, salah Ustaz. Ustaz mau nanya, itu yang munasalim itu kata-kata bendanya, cirinya itu yang tamarbuto di akhirannya ya Ustaz. Ya, dari mufradnya muannas. Ya, yang ciri khasnya itu dia pakai tamarbuto kan Ustaz? Dalam mufrad, tapi nggak mesti ya. Oh, ada. Oh, ada Nggak mesti. pengecualian Ustaz. Ya, nggak mesti. Hmm, Seperti madrasatun. Ya Om, ada tamar buto kan? iya. Jamaknya taksir dia. Madarisu. Oh, oke oke. Ya Om. Nah, Ustaz. Tapi rata-rata kebanyakan Nah, begitu. rata-rata dari mufradnya tamar buto. Oke. Syukran Bisa Ustaz. kan? Wan. Masalah. Ibu Nur, mil'aqatun. Jamaknya apa mil'aqatun? Ibu Nur ada? Adira Ustaz. Mil'aqah. Jamaknya mafa'il. Iya. Ma, Mala. ma, malaiko. Bagus. Mala'iku. Malaiku. Mudarris. Salim. Mudarisuna. Babun. Abawabu. Tanwin kan bisa. Abawabun. Seperti aklamun. Naam Ustaz. Syukran. Benar. Apa Ustaz? Umu Aisyah Anwar. Ismun. Jamaknya apa? Asmaun. Hadha. Haulai. Hadhihi sama. Hadhihi sama. Nah, selesai Om. Selesai Om. Aisyah Alhamdulillah. Anwar. Al-Kalimatul Jadidah Om. Baca tanggung. Al-kalimatul jadidatu. Kam Jam. Berapa? berapa? Al-Aid. Al-Aidu. Aid ya. Hari Raya. Hari raya. Al-ajalatu. Jamaknya Ajalatun. roda. Roda. Terus al-hayyu.
Kompleks. Jamaknya ahyaun. Ini bisa nggak diartikan lingkungan gitu, Ustaz? Betul. Sama ya, Lingkungan Ustaz. kawasan kompleks. Kawasan gitu ya. Hmm. Areal jamaknya Aryalu jamaknya riyalatun. rakaatu satu rakaat. Harokatu jamaknya rokaatun. Al-mistarah itu Al-mistoratu jamaknya masatiru. ala wazan Mafa'ilu. mafa'ilu tak boleh tanwin. Ya Om, Nah, selesai Ustaz. Om. Minggu depan, Alhamdulillah. Alhamdulillah minggu depan daras 19 insya Allah ya. 19. Nah, belajar tentang jamak lagi Om dengan angkanya itu khamsatu Satu tulabin. tamaniyatu Tamaniyatu tulabin. sittatu Sittatu tulabin. is. Tis'atu tulabin. Nah, daras 19 tentang apa Om kita? Materinya angka 3 sampai Angka 3 sampai 10. 10 untuk isim yang muzakkar. Ini Om, Maisha 3 sampai 10. Salah satu. Salah satu tulabin. Empat. Arba'atu tulabin. Khamsatu tulabin. Hmm. Sittatu tulabin. Sab'atu tulabin. Thamaniyatu tulabin. Tis'atu tulabin. Asyaratu tulabin. Kalau satu pelajar, talibun. Talibun wahidun. Dua pelajar yang baru selesai, musanna. Talibani isnani. Nah, 19 ini materinya. 3 sampai 3 sampai 10. angkanya dulu disebutkan. Lalu bendanya dijamakkan. Bendanya dijamak dan sebagai mudhaf Ini ilaih ya. bagi mudhof ilaih jamak majrur. Itu Om. Jamak majrur. Jamaknya jamak majrur. Jamak majrur. Bagus. Bisa Om. Insyaallah Ustaz. Ningrum 3 pedagang. 3 pedagang laki-laki. 3 pedagang laki-laki. Salah satu tujarin. 4 sampai 10. Arba'atu tujarin. 5 khamsatu tujarin. 6. 6 sittatu tujarin. 7. 7 sab'atu tujarin. 8 8. samaniyatu tujarin. 9 9. satu tujarin. 10. 10 asyaratu tujarin. Salah satu pedagang tajirun. Tajirun wahidun. 2 pedagang tajirani. Tajironi isnani. 3 sampai 10 ini. Ya Om. Naam Ustaz. Naila 3 pena. Jazakallah khairan Ustaz. 3 pena. Salasu kolam. Satu. 1 kolabin. Kolab. Apa itu kolam jamaknya apa dia? Jamak dari kolam aklamun. Bagus. Karena di majrur. Salah satu aklamin. Bagus. 4. Arba'atu aklamin. 5. Khamsatu aklamin. 6. Sittatu aklamin. 7. Sab'atu aklamin. 8. Samaniyatu aklamin.
9, Atu aklamin. 10. Asyarotu aklamin. Nah, kalau satu pena, Wahidun kolamun. kolamun. Wahidun kolamun. Kolamun. Gimana Ustaz? Oh iya. Kolamun dulu. Kolamun, sebutkan bendanya dulu. Oh iya. Kolamun. Kolamun, Om. Kolamun wahidun. Nah, gitu. Jangan wahidun kolamun. Ya, Nah, bahasa terkesan. Indonesia baru wahidun kolamun. Bahasa Indonesia gitu. Bahasa Arab, bendanya dulu disebutkan kolamun wahidun. Kolamun. 2 pena, 2 pena kolamun isnani. bukan kolamun lagi, berubah dia otomatis. Iya kolamani. Nah, Kol kolamani, isnani. isnani, 3 pena ini. Salah satu, Salah satu aku apa sih tadi? Salah akala, salah satu salah satu aklamani. bukan aklamani, aklamin. Oh iya salah satu aklamin. Nah, gitu. Makanya kuncinya di jamak. Jamak taksir harus, mau nggak mau, harus dihafal. Jamak taksir yang kita pelajari sampai dari 13 sampai ke 17 kalau nggak salah. Jamak. Jamaah semua ya yang Hmm, dibahas. beberapa bulan kita belajar jamak kan, Naam. harus dihafal. Fungsinya itu. Mujamilah, Syukron Ustaz. Puan. Dari tadi nyala Tiga, terus. tiga laki-laki apa? Laki-laki, 2 Apa? laki-laki, Tiga, 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 eh, tiga. udah. Laki-laki, laki-laki. Ahwatun, Tiga, 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 tiga. Tiga, tiga, Ustaz. tiga, Ustaz. tiga. Tiga, apa? Angka 3 apa? Satun, salah satun, Hmm? salah satun, Tapi ya, nggak boleh ditanwin. Mudhaf. salah satu ahwanin, Bukan. Bukan akhwan. Salah satu rijal. salah satu rijalin, 4, arbaatu rijalin, 5, homsaatu rijalin, sinatu, khamsatu, homsatu rijalin, 6, sitatu rijalin, 7, sab'atu rijalin, hmm, samaniatu rijalin, tis'atu rijalin, asarotu rijalin, Nah, satu laki-laki. rijalun Rojulun. wahidun, rojulun wahidun, 2 laki-laki. rojulani wahidani, Isna. wahidani sih. Isnani, 6, wahid. Isnani. Salasa. Arba'ah. Syukran. nah, Ustaz. Alhamdulillah. Pak Siapa Ustaz. lagi? Siapa ingin coba lagi? Musalamah. Nah, sampai Nah, sini mungkin. Musalamah. 3 buku. 3 tiga buku, Om. buku. Salah satu kutubin. Bagus. Sampai 10.
Arba'atu kutubin. Khamsatu kutubin. Sittatu kutubin. Sab'atu kutubin. Samaniyatu kutubin. Tis'atu kutubin. Asyaratu kutubin. Satu buku, Kitabun wahidun. dua, Kitabani isnani. tiga ini dijamakkan dan dimajrurkan sebagai mudhafun Ilaih. ilaih. Alhamdulillah. Jumpa lagi hari Selasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Baik, Barakallahu Ustaz. fiik. Barakallahu. Hafalkan jamak-jamak ya. Insyaallah Ustaz. Harus Mudah. benar-benar dikuasai jamak. Mungkin. Amin. Insyaallah.